au projet de loi qu'on a là, autant mais qu'on aura un organe unique qui a la crève. En réalité, on fait là qu'on a un organe de la crève. Mais nous, Djama est mis pour l'Itala la Djala. Il va tout Djama là. On peut les presque on le combat la partie politique ou la roca. Donc, ni Djama de nos camps. Ni au projet qui era nos camps à tout à CMT la drone. Ni le Mali qui era. On est barre fin et au taco black crève à bout. O de kɛra sababu ye premier ministre ye a n'a ka ministre ye atelier min organisé k'a fɔ k'a bɛna sigi nin ko kan parti dɔw fɛnɛ caman bɛ yen minnu ma taa parce que olu bolo n'aw bɛnna baara kan ka tila k'a fɔ aw bɛ baara kura kɛ c'est comme si aw bɛna sigi o baara fɛnɛ bɛ kɛ o bɛ se ka bila kɛrɛfɛ donc o la o ye projet de loi in forme na a ye problème posé la maintenant n'a nana continue na kɔnɔna a kɔnɔna la fɛn caman bɛ yen nɔ anw yɛrɛ kɔni yɛlɛma la hɔrɔnya la an tɛ se k'a fɔ k'an b'an ban olu la an y'a fɔ kunun ko olu kɛ a kan ka deli ka kɛ mais a bɛ nin projet de loi kɔnɔna la d'abord k'a fɔ an ka mode d'élection la k'a prévoir k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ se ka voter électroniquement donc bi diɲɛlatigɛ bɛ ka taa niveau min na n'o donna projet min kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ o ye projet min bɛ ka sini ɲɛsigi donc à ma fo fɛnɛ ko a bɛna daminɛ sisan mais on dit qu'on peut voter an bɛ se ka voter n'a ye donc n'a bɛ projet kɔnɔ o b'an bali siɲɛ wɛrɛ ko k'an bɛna loi électorale fali ale dɔrɔn kama an bɛ kuma caman fɛnɛ fɔ kuma caman ko ka wari nɔba bɔ an ka jamu fanga la parce que mɔgɔw bɛ na ni miliyariw ye mɔgɔw san mɔgɔ tɛ miliyari ninnu sɔrɔ cogo dɔn mɔgɔ t'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na document in kɔnɔna la a fɔra ko k'o plafonner k'a lajɛ ni campagne bɛ kɛ k'a fɔ ko karisa aw tɛ se ka tɛmɛ nin wari kan karisa ni aw ye nin wari fɛnɛ don a la compte bɛ se ka vérifier k'a lajɛ e ye wari min don campagne la a bɔra yɔrɔ jumɛn a taa yɔrɔ taara min donc o b'a kɔnɔ hali n'a sɔrɔ kɔfɛ parce que loi kɔnɔna la a bɛ bila a kɔnɔ mais kɔfɛ sira wɛrɛw bɛ se ka tagama pour que ka a baara tɔ la rendu efficace ka détail ci donc olu ye sira minnu diyara anw ye an bɛ a fɔ ko document kɔnɔ minnu ka ɲi document kɔnɔ min fɛnɛ ka ɲi o y'a ye k'a fɔ fɔlɔfɔlɔ la an tun bɛ collège électoral tile bi wɔɔrɔ ɲani élection cɛ o taara kalo 3 la sisan donc anw bolo o fana ye sira min n'o bɛ se ka na ni ka temps d'a ma an ka élection temps min bɛ collège électoral ani élection organisée cɛ kɔnɔ o ye sira ye minnu kɛra maintenant an bɛna minnu man ɲi ni o kan ka corriger d'abord ni ye forme fɔ forme dɔ ma ɲi a sira si maintenant kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ autorité indépendante de gestion des élections min kan ka sigi min bɛ élection bɛɛ lajɛlen régler sisan o kɔnɔna la organe saba de b'a kɔnɔna la o ye collège a bɛ fɔ min ma ko collège olu de bɛ délibérer olu de bɛ information bɛɛ ta décision caman ta et le bureau même AIG bureau fana kɔnɔna bɛ yen organe décentralisé minnu bɛ kɛ sigidaw la ou bien ninnu région kɔnɔ donc o y'a structuration mais n'i y'o ta k'o lajɛ parti politique t'o fan si fɛ ne yɛrɛ y'a fɔ yɛlɛko la n ko parti politique kelen min b'a la o ye MPR ye n'o ye premier ministre ka parti parce que premier ministre kɛlen bɛ ka kan dɔ dayɛlɛ a yɛrɛ ye fɛn kɔnɔna na donc n'i ye parti politique bɛɛ b'o la élection min bɛ ka organiser parti politique de fɛ an b'a dɔn k'an maa ma di ten kosɛbɛ sisan mais élection kɔni anw de sen b'a la donc n'i ye parti politique bɛɛ b'o la i bɛ kɛlɛ dayɛlɛ a sira fɛ filanan ye min ye c'est que a fɔra ko minnu bɛ collège choisi ko mɔgɔ 7 la premier ministre yɛrɛ ale min ye parti ɲɛmaa ye a bɛ parti dɔ kunna a bɛ M5 kɔnɔna la M5 dun fana ko k'ale bɛ candidat bɔ ko premier ministre bɛ mɔgɔ 4 bɔ PNT ɲɛmaa bɛ mɔgɔ 3 bɔ n'o dun kɛra o bɛ na ni bisigi ye parce que politikimɔgɔw bɛɛ b'ale lajɛ k'a fɔ k'ale bɛ tɔn dɔ de la politikimɔgɔw dun bɛɛ bɔra la donc o bɛ na ni bisigi o ye sira min kan ka se ka bɔ projet in kɔnɔna la parce que a bɛ na ni tiɲɛni ye ne siɲɛ dɔrɔn ne k'a ye an ka loi kɔnɔna la k'a fɔ ko hali magistrature ni fɛn ninnu bɛɛ i t'a ye ko premier ministre ye mɔgɔ choisi le président kɔni ye donc a yɔrɔ la an y'a fɔ ka premier ministre bɔ a la ka président don a la o ka mɔgɔ 2 di k'a la taa mɔgɔ 10 na président ka mɔgɔ 2 di CNT ɲɛmaa u ka mɔgɔ 2 di o kɔnɔna fɛnɛ na magistrature u ka se ka mɔgɔ 1 di confession religieuse u ka mɔgɔ 1 di ordre des avocats ka mɔgɔ 1 di société civile donnée à l'association des droits de l'homme ka mɔgɔ 1 di o ye loi électorale la mɔgɔ minnu tun bɛ sugandili kɛ mais an ye parti politique opposition ni majorité bɔ a la parce que bi wagati in na o tɛ yen o ye o sira ye
Donc, Issa nié à continuer. Maintenant, solution est mieux. Parce que niveau comment fort, on ne sait pas bon n'ingéler à compte. On peut frontière fanga de là. Frontière fanga min kono loi électorale fladi pour dire et proposer là. Follow keranya ni nungana. Ni politique chaman bi yero la. Flama ne kera nungana de. Pour que n'y ait kake. On a les transitions phase pour les dames. Da atelier doit organiser même ce qu'appelle la sigi. Ko croyez ni projet de loi flaka. Ana kuma a ko follow kain. Ame monta au kono. Flana mon pas on a ma fama ko atelier de conciliation. On va essayer d'organiser CNT parce que CNT va essayer qu'il y a le Mali au projet mimbe et à Borola fallait donc on va essayer qu'il y a le Mali do là. Donc là comment on CNT a organisé mon ko organiser anga si politique mo société civile ani mumbe ni bara en kono la pour que anga paix parce que ben ni mama nga segala. Maintenant, ni au wakati dira, afin de tamandaka position lajɛ, ka fɔ an ko k'a tɛ se ka kɛ parce que kalo kuntɔ ta kalo kɔnɔntɔn donc an bɛ se ka kɛ sisan donc o ye bɛnkan ye min bɛ se ka sabati lajɛ kura in kɔnɔna la donc c'est pourquoi maa man ka sɛgɛn ɲɛmaa man ka sɛgɛn bɛɛ ɲini na surtout ni projet su ka min bɛna kalafiliw organiser san n'a nataw la o ye ne hakilina ye. Amidou Doumbia an bɛ i fo ka parti yɛlɛma tɔnden bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la i ye hakilina minnu di parti yɛlɛma tɔgɔ la an b'i fo. Merci. Merci beaucoup. Anw ka bi ma welelen Amidou Doumbia ni tun ye a ka laseliw ye an dalen b'a la aw ye faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ a ka fɔtaw kɔnɔna la an ka foli bɛ a yɛrɛ ye an bɛ don walawalali ale kɔnɔna la sisan Isa Kaba Sidibe labɛn bɛɛ lajɛlen sabatira sɔɔni kɛnɛ bɛ dayɛlɛ aw ye. Don o don kumasen dɔ bɛ suganti an fɛ ka se ka na ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ aw ye a sugantira kun min kama a n'a bɛ tali kɛ waleya min na an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la bi sɔgɔmaden na kumasen o bɛ tali kɛ rapport kan Isa Kaba i bisimila walawalali kan. Saha Fanta Tomota i y'a fɔ cogo min an bɛ foli kura ka ɲɛsin an lamɛnbagaw ani filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati la minnu ni olu sigilen don k'an makɔnɔ walasa u ka kunnafoni halisa. Siga t'a la ko kanubagaw bɛ se k'u wakilu sɛmɛ anw na sanga ni wagati sabula walawalali jɔnjɔn o bɛ kɛ nin kɛnɛ kɔnɔna la sɔgɔmaden na kumasen Kaba o bɛ tali kɛ rapport kan rapport ye fɛn sugu jumɛn. An bɛ min kuma la kɛrɛnkɛrɛnnenya la o bɛ tali kɛ ka sɛbɛnfurakɛ ko kan waleya min ni i ye a ye i yɛrɛ kɛra a kɛnɛ kan walima i taara a kɛnɛ kan ko tɛmɛnen kɔ a bɛ fɔ o ma ko ka rapport kɛ a bɛ kɛ jɛrɛjɛw senfɛ jalajɛw senfɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ ɲini mɔgɔ dɔ fɛ n'an tilala baara la i ka se ka rapport kɛ k'a dɔn k'a fɔ an ye kuma minnu fɔ an ye ko minnu kɛ a bɛ sɔrɔ olu fɛ ale ni fɛn dɔ ka surun ɲɔgɔn na a bɛ fɔ min ma ko compte rendu nka kuma caman i b'a mɛn da minnu na ka caya o bɛ tali kɛ ni waleyaw kɛra waleya dɔw kɛra waleya minnu ni olu bɛ jamana kunkan walima société kunkan ka se ka mɔgɔ dɔw bila u ka sɛbɛnni kɛ a ko kan walima ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko kan olu rapport ni enquête bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ka ɲinini kɛ a ko kunkan ka o kɛ sɛbɛnfura ye sɛbɛnfura min hali mɔgɔ min tun tɛ a kɛnɛ kan o ka se k'a dɔn waleya min kɛra i b'a ye k'a fɔ kuma o kuma i bɛ nin kuma fila de mɛn enquête ani rapport jɛrɛjɛkulu dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ spécialiselen don ka rapportw kɛ situation kan par exemple adamadenya lakanali fɛɛrɛw a bɛ cogo di dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ kalo o kalo walima san o san walima kalo saba o kalo saba olu bɛ rapport kɛ waleya dɔ kan adamadenya lakana fɛɛrɛw bɛ cogo di walima dumuni ko bɛ cogo di kɔngɔ ko bɛ cogo di minɔgɔ ko bɛ cogo di jiko bɛ cogo di mɔgɔw cɛ balimayaw bɛ cogo di olu bɛɛ bɛ kɛ sɛbɛnfura ye o de bɛ wele ko rapport i b'a mɛn fɛnɛ ka caya adamadenya lakanajɛkulu olu ka fɛnkaw la ka caya. Ok, bita sugantili Kaba a bɛ bila hukumu jumɛn kɔnɔna la? A bɛ bila hukumu min kɔnɔ o ye k'a fɔ kabini ntɛnɛn tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ min ye mission multidimensionnelle pour la stabilisation du Mali nin bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ma ko MINUSMA i b'a dɔn k'a fɔ ale fana ni trimestre o trimestre ale bɛ rapport dɔ bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɛlɛya kan ntɛnɛn tɛmɛnen kalo saba ntɛnɛn tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale a ka o kiimɛli sɛbɛn bɔ o rapport in kɔnɔna la Kaba bɔra don min fɔ bi a kuma cayalen don fan caman fɛ i b'a ye k'a fɔ MINUSMA yɛrɛ ka rapport in kɔnɔ olu ka fɔ la k'a fɔ ko n'i ye a ta ka jateminɛ trimestre tɛmɛnen u ye rapport min bɔ 100 sara la ko fagali jugu
dan tɛmɛna ka se 100 sara la fo 324 o kɔrɔ ye k'a fɔ k'a ye 100 sara yɛrɛ dépassé fo ka yɛlɛn o sanfɛ ko dɔ farala a hakɛ kan kosɛbɛ ko mɔgɔ fagata cayara ɲinan kosɛbɛ nin trimestre in kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ u ka rapport kɔnɔ u b'u kanto fɛnɛ ni ko maa minnu ye fagali jugu in kɛ ka caya k'o bɛ tali kɛ jatigɛ walekɛlaw kan i b'a dɔn k'a fɔ jatigɛ walekɛla sigiyɔrɔma bɛ an ka jamana kɔnɔ bi in na fɔ a bɛ 3 ɲɔgɔnna bɔ 3 minnu ni olu de bɛ waleya jugu ninnu kɛ wa tuma dɔ la hali u yɛrɛ dama fana bɛ bila ɲɔgɔn na ko olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ adamadenya hakɛw burujali la ka fara olu kan kulu marifatigiw fana ni kulu marifatigiw ni a bɛ fɔ olu ma ko milice de défense walima olu n'a ɲɔgɔnna minnu ni u yamaruya tɛ ka marifa ta mais u tɛ jatigɛ wale kɛ kulu marifatigiw dɔw bɛ se ka kɛ hali minnu tun ye rebelle kɔrɔw ye o dɔw bɛ se ka kɛ minnu ye marifa ta donsow n'a ɲɔgɔnna ko o kulu marifatigiw fana ni k'olu fana ni ka adamadenya hakɛw buruyali ka ca kosɛbɛ u y'a yira fana ni k'a fɔ ko Mali armée yɛrɛ ko o fana ni ko o ka adamadenya hakɛw burujali ka ca kosɛbɛ wa ko tuma dɔ la k'o fana bɛ bin jalakiw kɔnɔna la rapport in kɔni kuma cayara kun min na o de ye k'a fɔ MINUSMA mɔgɔw ye u yɛrɛ yamaruya ka sɔrɔ k'a kun fɔra k'u ye bataki ci jamana ɲɛmɔgɔw ma ko waleya min kɛra Mura k'olu bɛ fɛ ka t'u sen jɔ yen nɔ k'a dɔn min kɛra yen nɔ jamana ɲɛmɔgɔw ko k'u jɔ fɔlɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛ ka ɲinini kɛ a ko kan min kɛra ka se k'o kunnafoni di kunnafoni min sɔrɔ o ye k'a fɔ MINUSMA mɔgɔw u bɔra o hukumu kɔnɔ k'a ɲini u yɛrɛ k'u bɛ a ko forcer dɔɔni ka taa ɲinini kɛ yen nɔ kunnafoni min sɔrɔla o ye k'a fɔ u ka mɔgɔ minnu n'olu donna dogo ni dogo cincɔ la ko finitigilakaw ye tigɛ da olu kan tigɛ dalen u kan yɛrɛ u donna bɛrɛ la ka wagati kunkurunin kɛ ma u labilala rapport in kɔnɔ u kumana o Mura ko kuma kan olu ma yamaruya sɔrɔ ka taa ɲinini kɛ foyi u kumana o Mura ko kuma kan olu fana adamadenya lakana jɛkulu minnu n'olu ye rapport fɔlɔ bɔ ka jira k'a fɔ ko Mura kɔni kɔnɔ ko civiliw dɔrɔn de fagara u fana taara o sira kan u ye hakɛ dɔ yɛrɛ fɔ mɔgɔ hakɛ dɔ yɛrɛ fɔ ko o civil k'o de fagara Mura ka sɔrɔ yamaruya dun ma di olu ma ka taa ɲinini kɛ donc o kuma cayara kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw ko o bɛ se k'u yɛrɛ yamaruya o baara la cogo di ka sɔrɔ jamana ma o yamaruya o kɔni kuma cayalen dɔ bi MINUSMA ani jamana ni ɲɔgɔn cɛ yalima nin juin kalo in don an b'a dɔn k'a fɔ MINUSMA ka sɛbɛnfura yamaruya sɛbɛn o bɛ kɛ juin kalo laban wagati de yalima o bɛ ka nin waleya minnu kɛ o bɛ na balan don an n'u cɛ baara la wa ɲininkali tɔ minnu bɛ yen nɔ minnu n'olu kan ka kɛ mais il faut noter que kɔsannin na gɛlɛya dɔ ye Mali armée sɔrɔ gɛlɛya min kɔnɔ n'u ye dɛmɛ ɲini MINUSMA fɛ MINUSMA nana dɛmɛ don o b'a yira k'a fɔ nafa bɛ se ka kɛ u la nka il faut que n'an ma ɲɛ k'an bɛ baara kɛ i n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw y'a fɔ cogo min baara bɛ kɛ ɲɔgɔn bonya kɔnɔ ani a bɛ ta anw ka dabada ma désormais baaraw kan ka kɛ o cogoya de la n'an ko k'i ka dan yɔrɔ min i ka dan yen nɔ n'i nana ka na k'i bɛna mɔgɔ dɛmɛ i b'a dɛmɛ a yɛrɛ mago bɛ dɛmɛ min na i t'a dɛmɛ e bɛ fɛ a ka taa sira min fɛ donc rapport kɔni bɔra nka rapport kɔnɔna la an ka mɔgɔw ma sɔn rapport fɛn caman ma. D'accord, an ka mɔgɔw ma sɔn rapport fɛn caman ma mais kaba an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la est-ce que maaw bɛ siran rapport ɲɛ fɔ cogoya wɛrɛ la maaw ja jɔlen don rapport ɲɛ surtout a bɛ fɔ min ma ko rapport indépendant. Non an bɛ siran rapport ɲɛ kun min na gɛlɛyaw b'a la n'i ye rapport ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la ninnu bɛ rapport nasuguya minnu bɔ n'i ye rapport ta an ka mɔgɔw bɛ bisigi kɛ k'a fɔ ko a rapport caman bɛ yen nɔ u tɛ kɛ a baaraw kan ka kɛ cogo min n'i ye MINUSMA ta ka jate an ka mɔgɔw bɛ jalaki min bi MINUSMA kan c'est que MINUSMA projet portera faransikanw de fɛ wa i b'a ye k'a fɔ ONG minnu Amnesty n'a ɲɔgɔnnaw ni fɛnw i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu b'olu ɲɛma o ye faransika kelen ninnu de n'i y'o jɛkulu lajɛ olu sɔngɔ kan ni MINUSMA sɔngɔ kan bɛɛ bɛ kɛ kelen ye tuma dɔ la mɔgɔ min bɛ MINUSMA mɔgɔw ka hali kunnafoni di baaraw kɛ i b'a sɔrɔ o ye faransika ye o fana ye gɛlɛyabaw ye i bɛ taa sɔrɔ o tigiw ni jɛkulu ninnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o bɛɛ kuntilennaw ye kelen ye a bɛ i n'a fɔ u bɛɛ ka objectif ye kelen ye ka tuma dɔ la ni olu ye min fɔ n'olu ko n ko i bɛ taa sɔrɔ dɔ ninnu b'a fɔ ko n kan u kunkanw ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ donc siga bɛ don baaraw la an ɲɛkɔrɔ zango waleyaw kɛra ka tɛmɛ waleya minnu ni c'est vrai a don masinaw la a waleyaw tɛmɛna mɔgɔw ɲinama tentɔ n bɛ misaliya d'i ma kidalikaw fɛ yen nɔ o san MINUSMA ka cɛden dɔ tun bɛ yen nɔ min ye discours kɛ
discours min kɔnɔ n'a y'i kanto ko ka foliba di maliden minnu bɔra maliden minnu ni olu nana Kidali a don a kuma ma bɛn cogoya si la ka sɔrɔ kɛ Kidali ye Mali dɔ de ye ni mɔgɔ min ni MINUSMA mɔgɔ min nana k'a bɛna jamana basigi ni o tigi ka kumakan ye ko maliden minnu bɔra yɔrɔ jan ka na ko ka foli di olu ma i b'a fɔ k'a fɔ ko u nana minnu sɔrɔ yen nɔ olu tɛ malidenw ye bon min y'o waleya kɛ o tun ye Faransika ye MINUSMA kɔnɔ bon o caman de bɛ MINUSMA kɔnɔ minnu ni olu ka baaraw taabolo bɛ siga don MINUSMA ka rapport bɔtaw la mun wɛrɛ bɛ mais an fana ka fiɲɛ ye min ye an naturellement an tɛ rapport fɛ ka da mun kan an tɛ n b'o misaliya dɔ di an bɛ taa ballontan kɛnɛ kan kabi coupe du monde qualification kɛra Bamakɔ yan n'a kɛra fiasco ye fo bi rapport den kelen ma kɛ ka responsabilité o situer fo mɔgɔ wɛrɛw mana wuli tuma min kana wala nka FIFA mana wuli ka mɔgɔ bila kana u kana rapport kɛ an bɛ sɔrɔ ka boli daminɛ k'a fɔ k'an yɛrɛ bɛ rapport dɔ kɛ alors que yanni mɔgɔw ka a fɔ k'u bɛ enquête kɛ an ka kow kan un bon responsable an yɛrɛ de kan ka an ka rapportw kɛ fɛnw kan wajibi tɛ k'a fɔ ko ni rapport kɛra fɛnw kan diyagoya ko fɔ mɔgɔw ka sanctionner n bɛ to o misaliya kelen kɔnɔ ballontan ta in n'a dɔnna k'a fɔ rapport kɛlen kɔ mɔgɔ minnu taara rapport kɛ n'olu y'a dɔn k'a fɔ polisi hakɛ de tun ka dɔgɔ walima mɔgɔ minnu ye billet di fu o de kɛra sababu ye ka baara gɛlɛya ni rapport kɛra ko o responsabilité o situer nin de kɛra majɛ nin de kɛra majɛ ye a bɛ dɔn au moins mun kɛra siɲɛ wɛrɛ ni a ɲɔgɔnna ko bɛ kɛ olu bɛ lakile mais fo bi enquête ma kɛ foyi ma kɛ mun kɛra 26 mars la o don k'a sɔrɔ ne ye mɔgɔ caman ba banalen o misaliya wɛrɛw bɛ yen nɔ par exemple Murata fo bi Mali ma a yɛrɛ ka rapport k'a fɔ ne ka version ye nin de ne ko ne ka armée taara Mura a ye nin baara de kɛ a ye nin mɔgɔ da hakɛ de minɛ o ye jadi walekɛla ye tiɲɛ don mɔgɔ fila ɲɔgɔnna olu kɛra tan parce que olu kun soupçonnelen don guerre propre tɛ yen nɔ n'i y'o fɔ k'o bɔgɔlɔ dɔn k'o kɛ papier ye hali n'o ma taa di kɔkanmɔgɔw ma an yɛrɛ dama b'a dɔn min kɛra hali anw minnu ye kunnafonidilaw ye on aura l'occasion ka fɛn dɔ sɔrɔ an bɛ min ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye mais rapport tɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛw de bɛna ka na rapport kɛ anw kun kan kuma o kuma c'est normal parce que ni i y'i ban ka enquête kɛ mɔgɔ wɛrɛw b'a wajibiya sinon ni i tun ye enquête kɛ k'o da tabali kan mɔgɔ t'a wajibiya ko f'a ka taa Mura n'i ye enquête kɛ nin de ye ne ka enquête jaabi ye wa ne ko tantɔ de o bɛ i yɛrɛ bila a labiri kaba kun jɔnjɔn min bɛ u bali a kɛbaliya la yalima o kibaruyaw ma dɔn wa kun jɔnjɔn on est en naturellement bɛ ten tɔ an bɛ siran a t'an tagabolo yɛrɛ de la wa an ka mɔgɔw bɛ siran par exemple n bɛ ka min f'i ye ballontan ta in na n'i ko ka enquête kɛ sisan mɔgɔ o mɔgɔ sen bɛ ko in na olu bɛɛ bɛ commencer ka dimi u bɛ dimi parce que tout simplement n'i ko ko anw bolo ni i ko ko an bɛna ale sɛgɛsɛgɛli la o kɔrɔ ye k'i y'an jalaki o ye en naturellement de ni fɛn ni fitini fɔra an b'a non o tuma e fɛ ko ne de don hali ni ko dɔ kɛra i ɲɛna n'i ɲininkara o la anw fɛ yen nɔ ni mɔgɔ ɲininkara dɔrɔn soupçon k'a fɔ ko nin ko masina kɛra i ɲɛna i ka tiɲɛ ye min ye i ka o fɔ a la anw b'a fɔ k'i y'an jalaki an lamɔra ten tɔ de donc ninnu suguyaw on est hostile à ça naturellement de ni kuma ni fɔra an ye e kɔni na k'e bɛ ka ne accuser alors que ni nin suguya kɛra a kɛra mɔgɔ mɔgɔ bolo tun bɛ a ja la olu bɛɛ kan ka sɔn u ka ɲininka u ka tiɲɛ ye min ye a la tiɲɛ fitinin b'i bolo hali n'i ye 1 heure de temps de kɛ Mura nin ko hukumu kɔnɔ i kan ka se k'a fɔ nin yɔrɔ de kɛra ne ɲɛna o tɛ k'a fɔ k'e de jalakira ou bien mɔgɔ équipe min taara yen nɔ ka olu ɲininkali cogo la min yamaruyalen don parce que a tɛ diyagoya ko fɔ civil de ka taa mɔgɔ minnu taara Mura opération kɛ fɔ civil de ka t'u ɲininka mais armée yɛrɛ kɔnɔ mécanisme kan ka kɛ yen nɔ mécanisme minnu b'a to enquête ka kɛ k'a dɔn mun kɛra hali n'a tigiw tɛ sanctionner hali n'o y'a sɔrɔ hiérarchie de bɛ sanctionner mais a ka dɔn tigitigi mun de kɛra k'o kɛ rapport ye k'o bila o bɛ an yɛrɛ dɛmɛ an ka don nataw baaraw la ka se k'olu latigɛ ko ɲuman kɛ. D'accord bi walawalali faamuyali cogo ɲuman o bɛ ɲini kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛ kaba sanga tɔ ye kelen an bɛ foliba di Jibi Mariko ma Jibi Mariko an denmisɛnnin teri dɔ bi na a bɛ Segu an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn Musa Gindo a bɛ ka kuma dɔ fɔ yan nɔ ko n'a ma cogo dɔn a bɛ ka kuma dɔ fɔ dɛ ko n'a ma sabali k'i cɛ ka ɲi bi ko fo kabako ne ko n ko mɔgɔ b'i ba ka cɛya ko kuma fɔ
ɲininkali kɔni bɛ yen nɔ an bɛ kulubi fo kulubi ale ye finikala la ye an ka finikala la an b'a fo honorable Jarasuba an bɛ a fo kanu a ka kanuya la ka ɲɛsin an ka jɛmukan in ma an kɔrɔkɛ Fode Kone an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn Ala ka tile yɛrɛ cɛ fan amina yarabi Isa Kaba k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Awa Sangare an ka musokɔrɔba don a bɛ Segu Sokala kɔnɔna la k'a ni sɔgɔma Ibrahim Sanogo Iba an kɔrɔkɛ don an b'a fo a n'a furumuso Mamu n bɛɛ lajɛlen bɛ Segu ko Kulubi ni sɔgɔma Salim Tarawele bɛ Mamari Bugu la k'a ni sɔgɔma Madame Babi Umu Togola bɛ Sirakɔrɔ Dunfin Umar Darame ale bɛ Ɲɛwulen a n'a furumuso Awa an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye ko Dayiko ni sɔgɔma an ma ɲinɛ Jawoyi kɔ nin sanga kofɔlen na ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ko wagati banna an bɛ kanbɛn bolo da ɲɔgɔn ye an si kɛra kunnafoniya minnu ye ka di aw ma ka daminɛ 7h15 kana bila ni wagati kofɔlen na o bɛ tali kɛ na an bɛna wuli k'an sigiyɔrɔ to Adel Samake bolo ale bɛna dugu kunkan ko kɛnɛ sigi nɛgɛ kaɲɛ 9 wagatiw la ni Ala ye sini yira na an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ Ala ka tile yɛrɛ Renouveau FM jogo tɛ karaba deliko